Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Ini sebelum kita mula kelas kita mula dengan suratul Fatihah. Ya, kita start. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang dapat join sini walaupun last minute notice. Saya minta maaf sebab saya lupa nak inform. Saya ada outstation dan dan kebetulan sempat ada masa untuk saya buat kelas. So minta maaf lah sebab saya terpaksa start lambat pukul 4. I think daripada kita ganti, baik kita buat terus lah kalau ada masa. So minggu ni, minggu lepas kita tak ada kelas So untuk topik minggu lepas tu seperti saya inform, baru-baru ni saya akan buat lecture recording untuk kelas yang kita tak buat minggu lepas. Nanti saya dah siap tu saya akan post lah. So minggu ni kita akan masuk kepada topik, sebenarnya ini adalah topik keempat yang sepatutnya kita cover minggu lepas. So maknanya untuk subjek minggu ni saya akan buat recording lah to top up, replace the class last week. Adalah managerial ethics in OB, ataupun dalam bahasa mudahnya kita kata sebagai pengurus etika pengurusan. So basically topik ini akan melibatkan apa itu hubung kait etika dan juga tempat kerja. Selalu kita dengar tentang etika dan sering kali kita cakap bagaimana untuk menjadi pekerja yang beretika dan profesional. So mungkin dalam sudut etika ni konteksnya sangat luas. Etika dia sangat luas dan biasanya bila kita cakap tentang etika, apa yang akan anda fikir, apa yang pertama, apa yang the first thing that came out from your mind? Apa yang kamu faham tentang etika bila saya sebut etika atau bila orang sebut etika? Benda apa yang bermain di fikiran awak semua? Anyone? So, Ada. Disiplin. okay. Adab, disiplin lagi? Tingkah laku. Alright, okay, thank you. Ya, memang dia ada kaitan dengan tingkah laku. Cuma etika ni adalah satu sebenarnya garis panduan bagaimana seseorang itu bertindak, on what capacity dia nak bertindak. So etika ni, bila kita cakap sesuatu benda itu beretika, mesti benda itu sesuatu yang mengikut apa dia? Peraturan. Okay, mengikut peraturan ataupun sesuatu yang mengikut normalisasi persekitaran. Maknanya kalau orang lain tak buat, you yang langgar etika. Kalau orang lain kalau orang lain buat dan you pula tak buat, you pun langgar etika. So etika ni mesti melihat kepada konteks di mana you berada. Ada setengah tempat, contohnya tempat A, dia melakukan sesuatu bagi kita, benda itu melanggar etika, tetapi untuk masyarakat tersebut benda itu tidak. Jadi dia tidak sama sesuatu konteks etika ni di sesebuah tempat. Ia berbeza-beza. Okay, saya tak payah pergi yang ni. Okay. So ethical behavior is behavior judged as good, right, just, honorable, or failing to meet an obligation. The judgment of behavior as ethical or unethical is based on principles, rules, or guides that come from an ethics theory, character traits, or social values. Some ethics scholars have argued that doing business ethically is simply good business. So di sini bermaksud tingkah laku beretika ini adalah membawa
pengertian yang mengatakan sesuatu itu betul, baik, ataupun just honourable ni bermaksud boleh dikira sebagai sesuatu yang baik lah, ya, ataupun gagal untuk mematuhi ataupun memenuhi sesebuah peraturan, obligation, ya. Etika ini adalah kalau you tengok point dekat situ, ethical or unethical. Okay, perkara yang sesuatu tindakan beretika atau tidak beretika ini adalah base ataupun adalah berdasarkan prinsip, undang-undang dan juga panduan. Itu tiga benda yang membuatkan seseorang itu beretika atau tidak beretika. Yeah. Dan etik ni biasanya adalah satu benda yang sangat penting di tempat kerja. Sebab tu dari tempat kerja, you pergi mana-mana mesti ada code of ethics ataupun code of conduct. Okay? Ia bukan saja di tempat kerja tetapi mengikut sektor, ya. Contohnya dalam bidang farmasi, dia ada satu garis panduan code of conduct ataupun code of ethics. Semua organisasi yang mahu mewujudkan kata contohnya nak buat bidang pengajian ataupun nak buat pekerjaan dalam bidang farmasi kena ikut that code of conduct. Okay? Sama juga dengan macam kita tahu persijilan halal dan sebagainya, itu semua code of ethics dan juga code of conduct. So peniaga makanan, you nak berniaga, pertama you kena ada contohnya lah sijil halal. And one of the requirement is also pekerja penjual makanan mesti ada suntikan typhoid contohnya. Itu semua adalah code of ethics atau code of conduct. So sesiapa yang tak ikut benda itu dikira tidak beretika. Tapi again, tidak semestinya semua orang yang berniaga tepi jalan tu dan sebagainya kita patut salahkan. Kadang-kadang accessibility, masalah kewangan dan sebagainya membuatkan mereka tak mampu. Okay, so it depends on how you see things. Etika ni sebenarnya bukan bergantung kepada pandangan keseluruhan, tetapi apa yang you nampak. Tidak semestinya tolong silent tidak semestinya okay. Tidak semestinya orang lain mengatakan sesuatu itu tidak beretika, tetapi mungkin pada kamu benda itu beretika. Okay. Ethics is the philosophical study of morality and moral values. Ethics deals with the analysis and employment of ideas such as good, evil, right, wrong, and responsibility. Ethical values are divided into three primary areas. Okay. Ethical value ataupun nilai etika ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama adalah meta-ethics. So, kalau you nak faham tentang apa yang dimaksud dengan tiga bahagian ni, bagaimana sesebuah etika itu terbentuk dan dilaksanakan. Ia bukan terus je nampak tu, terus buat etika. Tidak. Etika itu perlu dibangunkan, perlu dipilih. Dia ada proses of kata valuing, selecting dan juga apply. So pertama adalah valuing. Kamu nak pilih mana satu. So meta-ethics is the study of the concept of ethics itself. Meta-ethics is employed when philosophers seeks to comprehend the nature of ethical attitudes, statement and judgment as well as ethical properties. So di peringkat yang pertama okay, di bahagian yang pertama kita lihat bahawa meta-ethics ni lebih you faham maksud meta itu memberi maksud bahawa systematic. Bagaimana kamu susun, kamu list downkan apa dia, perkara-perkara ataupun kandungan sebelum kamu membuat keputusan atau kamu decide bahawa okay, this is part of the guideline ataupun part of code of ethics. So kamu ada list of everything, situation, pemboleh ubah variable dan sebagainya, kamu letak di bawah satu list. Lepas tu kamu kena decide macam mana kamu nak pastikan bila kamu dah list down ethical theories tersebut, kamu nak menormalisasikan dia. Jadi kamu kena pilih.
Okay, kamu kena tentukan yang mana yang sesuai untuk keperluan sesebuah tempat. Okay, contohnya di tempat kerja dan sebagainya. Dan akhir sekali, applied ethics is the study of the use of ethical source. So lepas kamu dah pilih, kamu dah senaraikan dan kamu dah pilih yang mana yang terbaik untuk dinormalisasikan kepada sesebuah keadaan itu, dan tiba masanya untuk kamu apply atau kamu bertindak balas terhadap etika tersebut. Ya, so 3 peringkat ini melibatkan, dia sebenarnya adalah satu proses. Okay, bila nampak ethical values are divided into primary areas adalah sebenarnya melibatkan 3 proses utama. Okay, kalau pertama meta-analysis, iaitu lebih kepada proses kamu memilih. Maknanya proses meta-ethics ni adalah lebih kepada proses brainstorming. Okay, lepas tu pergi kepada normative ethics. So macam mana dalam banyak-banyak etika yang kamu dah nampak, ataupun banyak keadaan yang kamu dah nampak tu, macam mana kamu nak katakan itu, okay, ini adalah satu bentuk code of ethics yang sesuai, okay, untuk dinormalisasikan, untuk digunakan. Okay, yang ketiga tinggallah pula untuk digunakan dan diaplikasikan oleh ahli. Okay, so ketiga-tiga ini dipanggil sebagai nilai etika ataupun ethical values. Okay. So di bawah ethics ada beberapa ethical theories yang kamu kena faham. Okay. Pertamanya, teori yang pertama melibatkan utilitarianism ataupun bahasa mudahnya happiness. The theory of happiness. Utilitarianism. Okay? Utilitarianism, the proper course of action is the one that maximizes the overall happiness. It is the happiness principle. So, kenapa etika? Okay, kalau you faham kenapa ada konsep theory of ethics ni, kenapa? Sebab nak mengatakan bahawa kenapa kita perlukan etika. Okay, kenapa kita perlukan ethics in our life? Pertamanya adalah kerana untuk mewujudkan satu happiness principle. So, bermakna sesiapa yang mengikut etik, orang yang hidup beretika, okay, menandakan bahawa dia punya sense of morality tinggi. Okay, kalau you tengok di bawah tu, point kedua tu, utilitarians orang yang mengamalkan kegembiraan. Okay, prinsip kegembiraan ini is to make life better by increasing the amount of good things and decreasing the amount of bad things. So, kenapa etika itu perlu ada? Kerana ia meningkatkan kegembiraan atau kepuasan seseorang dan juga dapat mengurangkan kekurangan atau keburukan, which is clearly what is all ethics is about. Tapi ingat, kenapa ada orang tidak mengamalkan utilitarianism? Kerana mereka ada agenda sendiri ataupun ada misi tersendiri. Okay, yang tu kita boleh panggil sebagai egoism. Okay, seseorang yang mementingkan, okay, tak, percayalah, kita as a human, kita bercakap tentang etik, tetapi adakah kita betul-betul mengikut etika itu untuk kegembiraan? Okay, ada sebaliknya juga, ada juga utilitarianism secara negatif, bermakna mereka tidak mengikut etika sebab bagi mereka etika ini satu benda yang menyusahkan dan menghalang mereka untuk mendapat kegembiraan. Jadi utilitarianism ini juga boleh dicapai jika kita melanggar etika. So, you boleh pilih dan you boleh tengok. Tetapi konteks yang saya sampaikan di sini adalah lebih kepada more to ethical principle. Okay, lebih kepada bagaimana ethical values itu menyumbang kepada kegembiraan seseorang. Okay, and at least in our life kan, 70% of our life perlu ada etika. Selebihnya bergantung kepada bagaimana you melihat sesuatu perkara. Okay, ada setengah code of ethics itu mungkin tidak berapa bersesuaian. Ya, tidak bersesuaian dan tidak semestinya kamu perlu ikut dan tak semestinya juga kamu perlu bantah. Ada cara yang kamu perlu lihat, nak tengok the moral of it. Okay, nanti kita akan pergi bagaimana kamu nak lihat sesuatu itu. Okay, yang kedua adalah right or relativism. Okay, ni bercakap tentang hak, ya, ataupun lebih kepada bagaimana kamu merasakan
sesuatu benda baik atau buruk itu dilihat dalam mata kaca masyarakat. Okey, contohnya kenapa kita melihat sebagai ada setengah tempat kerja mengamalkan kerja lebih masa adalah perkara yang baik. Tetapi ada setengah tempat kerja you kena balik kerja, you siap ke tak siap, pukul 5 kena balik. Okey. Kamu pilih yang mana kamu rasa company yang beretika. Anyone, give me the answer. Okay, ada company dia nak menjaga prestasi dan for the company itself dia merasakan bahawa okay, no matter what pekerja perlu balik bila kerja siap. Malam pun malam lah. Tapi ada setengah tempat kerja siap ke tak siap, pukul 5 you kena balik. Okay, please anyone, yang mana you rasa company yang beretika ataupun pengurus yang beretika? Yang balik pukul 5 tu kan doktor? Okay. Yang lain? Balik jam 5. Pukul 5. Oh ni semua kalau saya jadi bos saya tak bawa semua ke company saya. Semua nak balik awal. Okay. Okay, itu pandangan, maknanya kamu melihat. So sekarang ni kita berada dalam society di mana melihat pekerja yang balik awal itu adalah betul. Kan, faham tak kat sini? Tetapi ada setengah society melihat bahawa kerja lebih masa itu adalah values. So kat sini kita tak boleh tengok yang mana betul dan mana salah. Sebab bergantung kepada bagaimana kita melihat society. So dekat sini bila saya tanya soalan ini, saya nak tengok bahawa macam mana kita punya senses F society secara keseluruhan melihat perkara ini. So bermakna Malaysian prefer to go home earlier, ataupun dalam kulas saya mereka melihat seseorang yang okay, sorry, ada WhatsApp masuk. Melihat sesuatu perkara itu adalah perkara yang betul. Sesuatu perkara itu kita lihat bagi kita adalah betul. Tetapi contohnya di Jepun, di China, mereka melihat bekerja lebih masa adalah amalan yang baik. Okay, tetapi bukan untuk negara kita. Tetapi dia kena ingat bahawa benda itu mempengaruhi quality of life ataupun quality kehidupan mereka sebenarnya. So there's no way to say this is right or wrong. Tetapi bagi kita, bila saya tengok di sini bahawa kita percaya bahawa kerja balik tepat pada masanya adalah sesuatu benda yang beretika. Okay, so the doctrine that there are no absolute truth in ethics and that what is morally right or wrong varies from one person to person or from society to society. Meta-ethical position, the truth or falsity of moral judgment is not objective. It's moral to me because I believe it is. So, macam tadi siapa yang jawabkan untuk yang jawab tadi, bermakna itu yang apa yang kamu percaya. Mungkin tak sama dengan saya. Kalau you tanya saya, you boleh balik kerja awal jika kerja you siap and you did well on that day. Tapi jika bergantung kepada jika tugas itu perlu dihantar secepat yang mungkin, contoh esok bos nak, ataupun data tu perlu dihantar kepada kementerian contohnya. Kalau you balik pukul 5 tak siap lagi, you cannot go home. It's something like that lah. Okay, bergantung bagaimana you see things. Okay, itu yang saya percaya. Tetapi mungkin some people, no, by 5 I want to go home. Okay, benda ni terletak kepada justifikasi pengurus dan juga organisasi. Bagaimana dia melihat sesuatu perkara. Okay, dan juga bergantung kepada kemampuan organisasi dan pekerja kita. Okay, saya rasa ada link kat sini. Sekejap saya tunjuk. What is this?
Okay. So di sini saya share apa itu ethics lah daripada Britannica. Okay, ethics also called as moral philosophy ataupun falsafah moral. So moral ni biasa kita melibatkan apa? Tingkah laku yang baik lah. Kenapa? Kata saya cakap, biasanya moral ni, biasa subjek moral ni orang apa ni biasanya bukan di sekolah tidak diajar kepada orang bukan Islam. Tapi sebenarnya moral ni bagi saya semua orang perlu ambil sebenarnya. Moral ni lah yang mewujudkan masyarakat yang lebih bersivik. Okay, masyarakat yang ada panduan dalam hidup. It's not just do bluntly whatever outside. Okay, the discipline concerned with what is morally good and bad, morally right and wrong. The term is also applied to any system or theory of moral values or principle. So, kalau you faham kalau kita bercakap tentang ethics ni, ada satu soalan besar yang kamu kena ingat. Pertama adalah, soalan yang paling besar itu adalah itu dia. Ni, how should we live? Bagaimana kita sepatutnya hidup? Okay? Shall we aim at happiness or at the knowledge, virtue or the creation of beautiful objects? If we choose happiness, will it be our own or the happiness of all? Or what of the more particular question that faces, is it right to be dishonest in a good cause? Can we justify living in opulence while elsewhere in the world people are starving? Is going to war justified in cases where it's likely to innocent people will be killed? Is it wrong to clone a human being or to destroy human embryos in medical research? What are our obligation, if any, to the generation of humans who will come after us? Okay. Thousands of questions about this. So, di sini bermakna, the problem is, bila tak ada etika, tak ada code of ethics, ini yang berlaku. Persoalan-persoalan inilah yang akan berlaku kerana masyarakat tidak tahu how to act on certain thing. Contohnya, saya nak tolong orang susah, tapi saya nak merompak bank. Niat dia betul, cara dia salah. So, jika tak ada code of ethics, tak ada moral philosophy yang tinggi, bermakna dia boleh buat suka hati dia. So, etika ini mengelakkan seseorang itu di tempat kerja, kita cakap dalam sudut organisasi, membuat sesuatu mengikut suka. Contohnya yang paling basic, you keluar office, pergi makan tengah hari. You tak tutup aircon, you tak tutup komputer, you tak tutup lampu. Bagi you tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya, itu adalah code of ethics. You need to follow because if you don't switch off all the electricities while you are not in the room, kamu buatkan, pejabat kamu menanggung bil elektrik kamu, okay, dan menyebabkan tidak ada penjimatan. Okay, the basic things. So bermakna bila ada code of ethics, sebab itulah kalau kamu pergi mana tempat ada je guideline ditampakkan supaya orang beringat. Sebab tu bila COVID, kita ada SOP. Okay, bila kita ada SOP, sebab kita manusia perlu sentiasa diingatkan bahawa memakai mask mengelakkan, mengurangkan kebolehjangkitan. Okay, nak ingatkan. Kalau kita rasa, alamak, kena pakai mask. Tapi that's the rules. So that is what, kalau tak ada ethics itu, tak ada peraturan itu, manusia ikut suka hati je buat apa dia nak buat. So that is the main things about ethics. Kalau tidak, memanglah soalan yang ada di sini tak terjawab kerana mereka tak tahu to act towards it. Okay? Okay, next is, teori ketiga. Okay, kita dah pergi ada dua teori, utilitarianism dan juga relativism. Yang ketiga adalah justice, keadilan. Excuse me. Determines just actions to be those that emerge from the correct use of principles that have been agreed to under conditions that are fair. Justice-based ethics theories use a comparative process which looks at the balance of benefits and burdens among members of a group or resulting from the application of laws, rules and policies. Okay? Selain daripada kita melihat kepada bagaimana ethics itu mewujudkan kegembiraan, okay, ethics itu membawa satu sense of
relativism ataupun bagaimana seseorang itu melihat sesuatu perkara dari sudut pandangan mereka ataupun dari sudut pandang masyarakat. Yang ketiga, kita melihat etik ini adalah satu bentuk keadilan. Etik ini diperlukan untuk memberi satu bentuk keadilan dalam masyarakat melalui tercetusnya undang-undang, polisi dan juga undang-undang, peraturan dan juga polisi. Itu sahaja. Okay? So, ketika ini memberi satu, so technically, apa yang kita patut ambil daripada theory of ethics ini adalah ethics ini mempengaruhi masyarakat dari 3 sudut. Pertama, mewujudkan satu kegembiraan ataupun mewujudkan satu peluang masyarakat untuk lebih gembira kerana hidup berpaksikan sesuatu benda yang ada untuk mereka bertindak. Tidak membuatkan mereka bertindak sesuka hati, yang membuatkan mereka sama ada akan gembira ataupun menjadi satu tragedi. Yang kedua adalah memberi ruang kepada masyarakat ataupun seseorang itu melihat sesuatu perkara dari sudut pandang yang berbeza. Dan bagaimana dia boleh melihat bahawa bagaimana sesebuah society atau kumpulan masyarakat itu berfungsi. Okay? Yang ketiga adalah etika itu memberi pengaruh kepada pembentukan keadilan dalam sesebuah tempat. Alright? Yang keempat, egoism. Self-interest intention. Okay? Egoism, a descriptive theory which states that people always act to maximize their self-interest. Egoism focuses on person's self-interest but can also include the interest of others. So, egoism ni lebih kepada melibatkan individualistik. Okay? Bagaimana sesebuah ethics itu mewujudkan satu bentuk dia lebih kepada bagaimana pembentukan seseorang individu. Ya, bagaimana ethics itu memberi kepuasan kepada individu. Ya, dan juga egoism ni juga melihat bagaimana seseorang itu menilai sesuatu perkara. Alright. So, tapi egoism ni bagi saya lah adalah satu teori yang sedikit lemah lah nak dibandingkan dengan teori-teori lain. Yang ia hanya melibatkan one person's ideas ataupun one person. Kalau kita lihat etika ini, ia satu benda yang tidak boleh dilakukan secara self-interest. Ia perlu dilakukan secara kolektif. Okay, penerimaan masyarakat terhadap sesuatu undang-undang itu perlu dilihat secara kolektif. Okay, besar So, ada video saya nak tunjuk. Ada beberapa slide lagi, tak banyak dah. Banyak jugalah. Okay. Saya nak kamu tengok dulu ni. Ya. You always hear people say, this year, I want to make more money. And then when you ask them, okay, so what's your plan? Work ethic, a belief in the moral benefit and importance. Okay, cuba dengar dan juga faham. Okay, benarnya video ni recap, summarize everything about. So kalau kita tengok pertama, work ethics, a belief in the moral benefit and importance of work and its inherentability to strengthen the character. Okay, adalah moral benefit dan bagaimana ia menjadi satu keperluan. Inherentability tu sesuatu yang boleh diturunkan untuk menguatkan atau memperkasakan karakter seseorang. Okay, so you watch the video first. Work and its inheritability to strengthen character. That's the definition. But can you really sum it up in just one sentence? If one sentence was all we needed to understand work ethic, then the world would be packed with dedicated, hardworking people. No one would ever have a doubt in their mind. Work ethic is built by you. It's the small moments when you are in charge that makes everything matter. Work ethic isn't when your boss tells you need to get something done. It's not when you have a due date and have to pull an all-nighter to get something done. It's about doing the work when no one else is watching. No one cares if you are successful. It may be jealousy. It may be because they are too afraid to even try you are doing. Either way, you can't let what someone else says influence your behavior. They don't want you to succeed. Not even your mom wants you to succeed. Because if you do, she thinks you're not going to call her back. If you want to have a strong work ethic, and I mean a really strong work ethic,
that early riser, work, hustle, kill mentality. It's entirely up to you. Your work ethic might be influenced by the movies that you watch, the books that you read, and the people that you talk to. But at the end of the day, you either have it or you don't. If you are working on something that you are truly passionate about, you really need to hustle to get things done. That's why the most successful people are constantly running on full blast. They're always thinking, working, dreaming. They practice their work like it's a craft. Their practice is like an art form. Time is the one commodity that you can't get back, and trust me, there's no way to make more of it. When people say something like, I'd rather die than miss a day in the gym, what they really mean is that they see no other possibility. The only path in their mind is that they have to work hard and get success. Now, you think you've got motivation. You're thinking right now, I'm going to go out and do XYZ to get the ball rolling on what I have to get done. But this isn't the time when you really need strong work ethic. It's during hardships. That's when the going gets tough. When you're rejected over and over and over. When you suffer from writer's block and just can't come up with an idea. When you've got a million other errands to run and you don't have time to work on your passion. What do you do then? What happened to all your hard work ethic? You have to work on your goals as if it's the only thing that matters. It's about being consistent. It's about coming back from those downfalls and being stronger and more dedicated than ever before. It's about working through your setbacks and working around your disadvantages. Those little tasks that other people see as menial are the most important things you can be doing. You need that 1% increase. That's the one that separates the successful people from the unsuccessful. Because everyone tries, but the successful people take it to the next level. They sacrifice, and they are relentless with their practice. Do you know what some of the most successful people had to do to build their empires? They poured everything into their passion, and they never doubted what they were doing. Bill Gates, the founder of Microsoft, worked literally all day long. He slept on the same desk his computer was on, woke up, and picked up programming right where he left off. He had no days off. Eddie Van Halen, the famous guitar player known for creating explosive hard rock sounds in the 70s and 80s, spent his entire youth building his craft. As a teenager, he used to walk around the house with his guitar strapped to him and practice all the time. When other kids were out partying until 3 a.m., you could find him in his room practicing his guitar. Michael Phelps, a competitive swimmer and the most decorated Olympian of all time, is ubiquitous for his practice routine. During training, Phelps swims a minimum of 80,000 liters per week, training for 5 to 6 hours per day, and he fuels himself with a 12,000-calorie diet. And work ethic doesn't necessarily mean being an athlete or a businessman. Even comedian Jerry Seinfeld knew the value of work ethic. Seinfeld's trick was called "Don't Break the Chain." He advocated marking a big red X on his calendar for every day he wrote new material with the goal of filling every day with a big red X and never breaking the chain. Determining your level of sacrifice requires setting personal standards. You have to love the challenge and are you willing to work on your passion all day and all night if it means you'll finally achieve your goals? Are you willing to push through all the negative parts, the setbacks, the losses? Can you ignore the people who tell you what you are doing is not possible? You can accomplish anything you want if you are just willing to do it. You don't learn to deal with the challenge. You learn to love the challenge. To work day in and day out on one goal, you need passion. Yourself into something better. Building a strong work ethic is setting yourself up for long-term success. It snowballs. Working hard leads to accomplishing your goals. Accomplishing your goals leads to making more money and meeting more successful people. When they start a gym routine, they're not just building their body, they're building their work ethic. And once you've built your success, you have something that no one can take away from you. You truly have a strong work ethic. Even if you woke up tomorrow and lost everything, you can build it back up again. Because now you know how. Because you are disciplined. If you've done it once, you can do it again. You can't erase years of hard work. It's like muscle memory for your brain. A well-developed work ethic is one of the strongest tools you can attain.
And best of all, you can share it with people you meet who are motivated but are dying to know something that you are truly passionate about. You really need to hustle to get things done. The people that you talk to. But at the end of the day, you either have you are doing. Either it's when you are in charge, dedicated, hardworking people. No one would ever have a doubt in their mind. Work ethic is built by you. It's the small moments when you are in charge that makes everything matter. Work ethic isn't when your boss tells you you need to get something done. It's not when you have a due date and have to pull an all-nighter to get something done. It's about doing the work when no one else is watching. No one. Okay, so faham tak video tu? Dia dah summarizekan everything about work ethics. So pertamanya, kalau kamu lihat tadi kita pergi kepada egoism tu kejap. Okay, saya minta maaf. Egoism tu sebenarnya kamu rasa bagaimana? Saya terbayang tentang Iron Man bila dia tunjuk Robert Downey Jr. Saya terbayang dia bila kita cakap tentang egoism. Okay, ethics ni perkara yang membuatkan seseorang itu untuk mencapai sesuatu. Walau apa jua it takes, how many times dia tak tidur ke, dia tak makan ke, yang penting kerja dia siap. Okay, so itu adalah egoism. Dia ada satu self-interest untuk memajukan sesuatu dan memberi kesan besar kepada orang lain. Itu yang dia maksudkan dengan egoism. So kalau kamu lihat video tadi, benda yang melibatkan work ethics ni adalah sesuatu perlu dilakukan tetapi bukan perlu dilihat oleh semua orang. You kena ingat, bukan sebab you berjaya orang akan matter about you, tapi the process and the outcome you akan bagi pada masa depan. Sebab tu kalau you tengok orang yang berjaya ni, dia tak show off sangat. Dia tak show off. Berbeza. Sebab dia tahu bahawa benda yang dia buat itu memberi kesan. Okay? Dia bukan memberi kesan kepada diri dia. Dia memberi kesan kepada masyarakat. Kejayaan dan kerja yang dilakukan itu bukan dilakukan untuk diri dia, tetapi untuk kebaikan semua orang. That's why. Okay? Sebab tu, kita jangan cakap kita buat kerja bukan untuk orang. Okay, betul? Saya sendiri pun, kalau saya pergi office, saya pergi kerja, you cannot say that I'm doing this because of my boss. No, you're not doing the job for your boss. You're doing your job actually to make, sebenarnya to make things better. Okay? Dan juga it is your responsibility. Sebab itulah, bila kena marah dengan bos ke, bila bos puji ke, you tak goyah. Because you know, I do think this thing is not because of people, because not because of my boss, tetapi it is my responsibility, okay, to make things better, right? So saya harap bagus video tu, saya rasa sangat membantulah for those yang tengah down ke apa ke, anything in your life. The main thing is about being disciplined, and juga kamu kena ada satu bentuk moral yang tinggi untuk mencapai sesuatu tanpa perlu dilihat oleh sesiapa. Okay, let the performance speaks. Okay. Okay, modern managers are feeling increasing pressure to promote ethical behavior in their organizations, causing them to look for ways for managing for ethical behavior. Managers can follow 3 steps to manage for ethical behavior in their organization. So, dalam keadaan sekarang, pengurus dan juga organisasi mengalami tekanan untuk mewujudkan pekerja yang beretika. Dan you ingat, bila you kerja nanti, you will know how ethics is important. Walaupun di tempat kerja, orang yang akan dapat nama, suara saya sekat-sekat, line kot. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar ke suara saya? Rasa internet saya, maaflah bila Sangkut doktor. daripada tadi ke? Ke baru lagi? Okay,
Sekejap ya, saya cuba. The line is in here is so terrible. I'm sorry to say. Okay, boleh dengar tak? Clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Anyone? Okay. Boleh dengar. Right, okay. Boleh doktor. Sebab saya pun akan cuba cepatkan. Yeah. Okay. Okay. Where am I tadi? Okay, di tempat kerja kamu akan lihat bahawa kamu akan jangan sedih apabila bos orang lain yang tidak mengikut etika tu yang diangkat. Okay? Biasanya memang kebanyakannya berlaku begitu. Okay? Tetapi kamu yang beretika ini, yang mempunyai moral yang tinggi dalam bekerja, jangan risau. Kerana bukan kamu, tapi let the success yang speak. Let apa yang kamu buat tu memberi kebaikan kepada orang lain. Okay? Kerja bukan kita minta recognize, kita minta penghargaan orang. Tidak. You don't work for that. Kalau you minta penghargaan untuk bos you suka, it will ruin your life forever. Sebab tu bila bekerja, you need to know, I'm going to work, I need to get things done, that's all. Okay, I'm not going to, maaf cakap kiss asses Mak Saleh panggil. Nak membodek-bodek, tidak. It's just the matter of you do your job, you have a good relationship with your friends and colleagues, that's all. Okay? Sebab tu tidak perlu membuktikan sesuatu melebihi kapasiti kamu. Okay? Don't try too hard to impress people. Because the thing that people will impress to you is your attitude and your ethics. Okay? So di sini, okay, pengurus pada zaman sekarang perlu melihat kepada 3 perkara untuk memastikan tingkah laku beretika ini dapat diatur dengan baik di dalam organisasi. Pertama, understand the composition of the present ethical culture of their organisation. Yang kedua, improve that ethical culture. Yang ketiga, sustain ethical behavior so that it becomes embedded in their organisation. So pertama, kalau kita lihat bagaimana pengurus perlu memastikan pembudayaan sesebuah etika, kelakuan etika itu dapat dipraktiskan di tempat kerja. Pertama, kena faham composition ataupun kandungan di tempat kerja itu. Bagaimana pekerja you, siapa pekerja you, umur mereka berapa. Kamu kena tahu dari sudut demografik mereka, sosiologi mereka, psikologi mereka, umur dan sebagainya. Semua kena tahu. Okay? Lepas tu, you create satu ethical culture yang bersesuaian untuk semua orang. Okay? Dan yang terakhir, kamu perlu bila kamu create dan kamu perlu improve. Create tu maknanya kamu improvise benda yang dah lama kepada benda yang lebih baik. Yang terakhir, kamu kena sustain ataupun lestarikan dia, mewujudkan satu platform yang boleh menjadikan kelakuan etika mengikut kondak yang betul itu menjadi satu budaya normalisasi dalam organisasi. Okay? Ni saya tak payah pergi yang ni. Okay. Okay. I have a work ethic. If I say I'm going to do something, I do it. By Viggo Mortensen. Okay. Ini maksudnya di sini, I have a work ethic. Saya ada satu etika kerja yang bagus. Okay. Walaupun society tidak mengiktiraf perkara itu ataupun kumpulan kerja, contohnya kamu dalam office, kamu je yang orang yang betul-betul mengikut etika kerja yang baik. Kamu tak mengumpat, kamu tak mengular, kamu tak, orang kata tak curi tulang, kamu tidak membuat sesuatu perkara yang boleh menjatuhkan sesebuah organisasi. Walaupun kamu seorang yang buat, itu bermakna kamu seorang egoism. Okay, kamu ada self-interest. Maknanya kamu tak nak, kamu cuba untuk tidak abide to the society yang tidak mengikut code of ethics yang salah. Okay, so standard of ethical performance, what are they? What does it include? Ini beberapa kriteria ataupun beberapa perkara yang kamu kena lihat di dalam organisasi. Ethics training and education, does it exist? If so, does it need to be updated or revised? If not, what is needed to get started? Reinforcing ethical behavior, rewards, motivation, standards of behavior,
peer reporting, whistleblowing protocol. So, keempat-empat perkara ini adalah satu bentuk kenapa ethical performance itu diperlukan di tempat kerja. Pertamanya pertamanya di tempat kerja tu ada tak standard of ethical performance? Maksud saya tadi code of conduct tadi. Apa yang perlu ada dalam tu? Apa yang perlu dimasukkan? Okay? Dan jika ada, kita kena lihat bagaimana kita nak praktiskan kepada pekerja kita. Kena ada training, kena ada education, kena ada satu bentuk knowledge sharing about ethics. Dan jika tak ada, kena buat. Dan jika ada pun, kena revise ke benda tu. Perlu ada penambahbaikan ke? Kemudian, kena lihat kepada bagaimana, lepas kita dah buat training and education, perlu ada reinforcing of ethical behavior. Kena ada pemerkasaan of ethical behavior. Okay, apa gunanya kita create code of ethics tapi tak ada reinforcement daripada majikan? Okay, so bagaimana you nak reinforce it? Bagilah reward, bagilah ganjaran, naikkan motivation pekerja dengan memberi inisiatif, insentif dan sebagainya. Yang terakhir adalah melihat kepada perlu ada satu, bos perlu ada peer reporting, whistleblowing atau whistleblower ni, orang yang akan bantu bos you. Jadi, whistleblower ni orang kata mata-mata lah. So, be careful. Okay? Di office you akan ada mata-mata dengan boss you. Boss you akan report whatever happen in that particular things, boss you akan tahu. Okay? So, ini adalah perkara-perkara yang diperlukan. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini 4 perkara kriteria yang boleh diambil kira. Okay, bagaimana work ethics itu perlu berfungsi. Dan bagaimana persoalan yang ada dalam ni, kenapa ada soalan-soalan ni kan? Why, if so does it need to be updated, membuatkan kamu rasa, oh, cukup ke benda yang aku ada ni? Adakah ethical behavior itu mencukupi? Adakah ia perlu ditambah baik? Adakah company kita ni perlu ethic code of conduct dan sebagainya? Alright? Okay, seterusnya. Okay, type of managerial ethics. Okay, ada 3 jenis etika pengurusan. Okay, pertama adalah moral management, amoral management. Ketiga adalah immoral management. Very simple. Moral management, easy. Okay, strive to follow ethical principles and doctrine. Doktrin tu apa dia? Doktrin tu adalah konsep. Bahasa tinggi doktrin tu. Doktrin tu biasa orang law pakai. So moral management strive. Maknanya strive tu menandakan bahawa susahnya kita nak follow ethics sebenarnya. So company yang betul-betul highly ethical, mereka berada dalam keadaan moral management. Okay? Moral managers strive to succeed without violating. Violate tu maknanya melanggar lah. Tanpa mereka melanggar undang-undang, melanggar standard etika. Code of ethics. They seek to succeed while remaining within the bounds of fairness and justice. Such managers undertake activities which ensure that even though they engage in legal and ethical behavior, they continue to make a profit. Bermakna, walaupun company ni bound with ethics, skema orang kata. Okay, company yang sangat skema. Dalam masa yang sama, dia perform dan boleh buat keuntungan. Susah nak jumpa company macam ni. Company sekarang, kalau tak libatkan rasuah, tak sah. Okay, so to have this company, tetapi bagi saya, memang susah sebuah company tu kerana nak jaga kualiti dia dalam bentuk etika. Kerana dalam company, kalau you ada ramai pekerja, you cannot control everyone. Sebab tu, you perlukan 4 perkara tadi. Dan kamu memerlukan whistleblower untuk bantu you bagi maklumat tentang keadaan pekerja. Okay. Yang kedua adalah amoral. Okay, amoral ni antara dua. Okay. This approach is neither immoral nor moral. It simply ignores ethical consideration. A morals management is broadly categorized into 2 types, intentional and unintentional. So, immoral ni bermakna sesuatu perkara yang dia lakukan itu
bergantung kepada kesesuaian keadaan. Okay? Ada sesuatu perkara perlu dilakukan, perlu melanggar sedikit code of ethics. Tetapi bukannya melanggar itu kerana dia saja-saja. Okay, kerana terpaksa lakukan kerana untuk memudahkan sesuatu perkara. Contohnya birokrasi. Contohnya, you nak pergi hospital. You sakit. Okay? You cakap kat nurse tak boleh. You kena tunggu queue, Okay, kalau tunggu queue sempat dia, orang kata sempatlah sakit tu makin teruk. So doktor tu dia nak selamatkan pesakit ni, dia terpaksa langgar birokrasi supaya dia boleh rawat pesakit tu. Itu salah satu bentuk bagaimana amoral management. Maknanya dia menerapkan flexibility yang terpaksa bergantung kepada situasi. Okay? Biasa you dengar kan orang guna kabel dalam, orang dalam, bukannya dia intentionally nak buat, tapi terpaksa, dan benda tu adalah untuk kebaikan. Bergantung, ada company, ia bergantung kepada bagaimana sesuatu organisasi tu melihat lah. Sebenarnya ada tu memang melanggar, memang kena tindakan, tetapi ada company dia tutup mata je lah. Okay? Yang terakhir adalah immoral. Yang saya tak terang lah, immoral ni memang company yang memang tak ada, memang organisasi yang tak mengikut langsung code of ethics. Dia sanggup buat apa sahaja, baik atau salah, untuk dapat keuntungan. So dia sangguplah makan rasuah, dia sangguplah pergi orang kata try everything to make profit. Okay, sebab the total concern, kalau you tengok point kedua ni, total concern for company, profits only. Dia hanya fokus ataupun apa yang dia ambil berat hanyalah kepada keuntungan. So, bukan kepada etika. Okay, company macam ni biasanya company-company yang mengamalkan politik lah. Mengamalkan politik. Company yang mengamalkan sistem orang kata sistem sendiri, yang contohnya yang macam saya cakap tadi, rasuah lah, yang the most famous thing. Okay, masuk poket sendiri, masuk poket sini, janji you dapat duit. Okay. So ini adalah 8 proses bagaimana kita mengorganisasi ataupun menyusun sesuatu bentuk etika itu. Pertama, kamu kena ada clear set of values. Kamu kena pastikan saya edit sekejap. Bukan ada 8 ni. Alright. Okay. Pertama, kamu kena ada clear set of values. Kamu kena tahu apa dia nilai ataupun yang kamu nak terapkan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah open and effective communication of values. Bagaimana sesuatu nilai itu perlu disampaikan kepada pekerja. Kadang-kadang bila kita bekerja, kita tak tahu pun apa dia nilai. Sebab tu Uniza ada misi, visi, dan dia ada nilai trust. Ada nilai Nasim tu. Ada 8 tu. So itu adalah pegangan kita. Apa sahaja yang kita buat, kita kena berpegang kepada ilmu, akhlak, saya tak ingat ada beberapa lagi, adab dan sebagainya. So itu adalah, macam mana nak pastikan nilai itu diguna pakai, perlu disebarkan, perlu disampaikan dan perlu diperkasakan melalui pelbagai perkara. Maknanya setiap program ataupun setiap pekerjaan itu perlu ada penerapan ini. Okay? Yang ketiga adalah leaders exhibit the value. So dan pemimpin juga dalam sebuah organisasi juga perlu menterjemahkan nilai tersebut. Okay? Nilai kemain pumpang-pumpang tapi bos pergi isap rokok. Kan? Bos pergi ada skandal. Tak jadi, benda tu tak jadi. Nilai kemain menjaga kebajikan pekerja, mengamalkan adab, mengamalkan akhlak, bla 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 bla. Tetapi bos tak buat. Dah guana. So bila bos tak buat, pekerja akan salah. Buat apa? Aku follow. Simple as that. Macam kita lah kan. Cuba kalau mak ayah kita jangan marah kita. Kenapa tak solat? Kenapa solat lambat?
Tapi tu tahu mak ayah kita pun solat lambat. So macam tu. So dia akan rasa what's the point? Kan? Tapi saya tak cakap kepada ibu bapa sesiapa ya. Okay. So itu contoh radical examples. Okay. Yang keempat, values embodied in policies. Dan values itu perlu ada documentation, perlu dikonfirmkan, termeterai di dalam satu bentuk yang formal. Okay. Yang kelima, open dialogue about the value decision. Maknanya penerapan nilai itu dan pembentukan nilai itu perlu ada persetujuan, perlu ada kesepakatan dan perlu ada perundingan daripada semua pihak. Bermakna daripada bawah sehinggalah ke atas. Okay. Yang keenam adalah accountability. Everyone held to this value. Maknanya accountability ni semua orang berpegang kepada nilai yang sama. Semua orang perlu pegang kepada nilai ini. Yang ketujuh, yang terakhir sekali adalah konsistensi. Bagaimana kamu nak memastikan nilai itu sentiasa konsisten, sentiasa berada pada tahap yang stabil, ya, iaitu melalui tindakan dan perbuatan dan percakapan itu perlu selari. Ya, contohnya bos you cakap A, tindakan dia pun perlu yang sama. Contoh, you cakap, okay, saya akan hantar kerja saya pada pukul 5 pagi, pada pukul 10 pagi esok. You should walk the talk. Maksudnya di sini adalah konsistensi ni, walk the talk. Apa yang kamu cakap, kamu kena buat. Okay? So, ini adalah 7 ethical organisation. Okay? Bermakna ke-7 ni bagaimana sesebuah organisasi yang beretika itu perlu beroperasi melalui 7 perkara ini. Okay? Okay. Okay, ini adalah sekejap ya. WhatsApp saya masuk. Alright. Ethical guidelines for managers. Ada beberapa garis panduan yang perlu diguna pakai oleh pengurus. Pertama, ini basic lah. Bukan pengurus sahaja, pekerja pun. Pertama adalah obeying the law, mematuhi undang-undang. Kedua adalah sentiasa bercakap benar. Pekerja tu salah, kena cakap. Pekerja tu betul pun kena cakap. The problem is, bila salah kita tak cakap. Tapi kita tak salahkan pengurus. Kadang-kadang pekerja tu perangai dia, na'udzubillah min zalik. Susah dia tegur. Saya, bila bekerja ni, you akan rasa, ya Allah, kadang-kadang ada je yang setengah colleagues kita kan, kawan-kawan sejabat kita, ya Allah, macam mana nak khabar ke dia kan. Tapi benda tu kadang-kadang sampai kita tak mampu nak buat. Okay, it's not an easy thing lah. Yang ketiga, uphold human dignity. Dignity tu lebih kepada maruah. Yang keempat, adhere to the golden rule, sentiasa patuh ataupun berpegang kepada undang-undang utama. Okay. Kelima, allow room for participation. Managers perlu melibatkan sesiapa sahaja untuk memberi pandangan dan untuk membantu menambah baik sesuatu perkara. Yang keenam, always act when you have responsibility. Sentiasa bertindak berlandaskan tanggungjawab. Yang ketujuh adalah build an ethical culture by example. So, kena menjadi seorang role model kepada pekerja. Okay? So, yang ni saya tak payah masuk. Benda ni tak perlu, tak ada kepentingan. Saya tambah je tu. So far, macam mana? Faham? Okay ke? Okay, doktor. So, mampu menjadi pelajar yang beretika lepas ni? Senyap semua. InsyaAllah. InsyaAllah.
Itu jawapan selamat. Ya. Ya, betul. So, ingat apa yang topik hari ni, kalau kamu lihat, ia bukan sahaja kepada perlu di practice oleh pekerja, ya, tetapi perlu juga diamalkan oleh sesiapa sahaja, pelajar, bukan pelajar, di mana sahaja kamu sebagai individu. Ya, kalau kita lihat, kalau kita ingat tadi apa, ada 4. Kalau kita buat ulang balik, ada 3 division ethics ni. Pertama, meta ethics. Yang kedua ada normative ethics. Yang ketiga adalah applied ethics. Okay. Lepas tu kita ada theory of ethics. Siapa ingat theory of ethics ada berapa? Anyone? Kalau betul saya tak tahu nak bagi hadiah, tak boleh jumpa kan. Theory of ethics ada berapa? Pertama tadi ada apa? UT. Ada 4 tadi kan? Pertama apa? Theory of ethics. Takkan tak ingat dah? Utilitarianism. Ya, betul. Betul tak lupa apa? Betul. So ada utilitarianism, lepas tu ada relativism, lagi satu apa dia tadi? Yang ketiga tadi justice, yang terakhir ada egoism. So ingatlah keempat-empat itu adalah theory of ethics. So saya rasa itu sahaja. So ingat sampai bila-bila. Okay. So ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Any question from the floor? Okay lah, tak apalah. Saya rasa kita akhiri dulu sebab saya rasa line tak berapa elok. So, terima kasih sekali lagi kepada semua for your time. Dan insyaAllah saya akan cuba buat lecture recording untuk kelas, untuk topik seterusnya ni, untuk ganti minggu lepas. Dan insyaAllah next week kita jumpa macam biasa. Dan kita akhiri kelas kita dengan suratul As dan tasbih kifarah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kenapa? What happened? Dekat-dekat saya doktor. Kan doktor? Dekat doktor, banyak yang tak dengar. Okay, tak apalah, kita habiskan, tak apa. Okay, thank you.